So ngayon guys, magtatanggal tayo ng dito tayo ng pink. Woo! Life hack guys. Gamit ng kutsara at saka lighter. Hindi naman lang guys. Mainit lang guys. Mainit. Ilagay sa mainit na yan. Idikit nyo lang doon sa print. Then, boom! Nice! Boom! Remove. Tulitin nyo lang guys. Tulitin nyo lang yan guys. Tapos, kuha ka lang ng isang damit. Para matanggal siya. Punasan mo ulit. Punasan mo. Tapos, initin mo lang ulit. Initin mo lang ulit. Ganun lang. Para ano mo siya guys. Yan. Woo! Gamit siya guys. Para hindi kayo mahirapan guys. Hindi nyo na kailangan kumuha ng iron or plancha. Simple hack lang guys. Then, boom! Para ulit lang guys. Tatanggalin mo lang siya guys. Hanggang sa makuha siya guys. Oop. Huwag kayong gumamit ng kandila. Masisira yung dudumi lang. Hindi didikit ng maayos. Mainit yung kutsara guys. Ayan. Then, idikit natin yan. Woo! Almost konti na lang. At lilinisin mo lang yan guys na gano'n. Ayan. Mo lang guys. Ulit-ulit lang. Ulit. Yan lang guys. Once na mainit na guys. Wow! Unin mo lang yan ganyan. At boom! Oh! Oh, konti na lang. Minsan lang guys. Para hindi masira. Initin nyo lang yung kutsara. Then, idikit dun sa print. Then, nice. Idikit nyo lang guys. Oop. Ayan guys. Idikit nyo lang ganun. Then, oop. Tanggal na po guys. Konti na lang. Wow! Maubos na guys. Konti na lang. Basta mainit na yung kutsara nyo. Saka siya didikit guys. Para matanggal yung print. Yun lang guys. Tadan! Okay guys. Life hack. Nice! Life hack. Kutsara lang guys. Nakaka-lighter. Thank you.